Jimmy, GRPS2. tibaw ba ka nga naglisod yung kog absorb sa mga problems sa itong mga callers na to ganiha ba? Ambot uy, dili ko ka-focus. Ay, unsa kay naitabo ni mo day? Nagmaoy ka? Wala man pod, dili ko kasabot ug wala ko'y focus. Unta gani mas maayo akong mahatag nga advice ganiha? Nako, na pud siguro na sa atong pagkatiguang. Base naglisod na ka makasunod o mag-pay attention. Siguro, naapektuhan na ang cognitive functions nimo. Kay nihinay na ang listening o attention skills mo. Maulagi Jimmy, GRPS2. nakakay pwede na kong buhaton para magpabilin kong sharp ang cognitive functions nako nga patigulang naman jud ta. Syempre naman, irerekomend ako nimo akong ginainom perme. Ang Centrum Silver Advance. Kumpleto naman ni gikan A to Zinc nga naay nutrient levels adjusted para sa mga edad 50 pataas. In fact, napamatud-an sa Cosmos study nga ang pag-inom adlaw ug multivitamins pareha sa Centrum Silver Advance kay makatabang para mahimong mentally sharp GRPS2. samtang magkatiguang. Sige ha, mupalit ko ana unya og Centrum Silver Advance para mahimong mentally alert gihapon ko samtang naminaw sa istorya sa ato mga callers ug makahatag ta og maayo nga advice. You're welcome, Day. Kamu pod yes, friend. Ayaw kalimot og inom og Centrum Silver Advance adlaw-adlaw para mas sharp ang panghuna-huna nato samtang nagkatiguang. Remember, stay mentally sharp ug healthy dili lang sa Yes FM. Maong sulayin na mga Yes friend. GRPS2. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your